Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Class 8th, subject English, topic रुस्तुम एंड सोहराब, पार्ट 3 आज हम इसका पढ़ने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, 2 लेक्चर्स मैंने दिए हैं इस लेसन के हैं. जो शॉर्ट स्टोरी है आपके टेक्स्ट में है, ये रुस्तुम एंड सोहराब. ये एक बड़ी लेसन है. 10 मिनट को इसको कंप्लीट करना ये नामुमकिन की बात है. इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि अगर हम ज्यादा पढ़ने जाएंगे तो ये डाउनलोड नहीं हो रहा है यूट्यूब पर. इसलिए हमें 10, 12, 15 मिनट तक इसको समेटना है. इसलिए हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. आज हम इस जो ये लेसन है रुस्तुम एंड सोहराब, जो ये शॉर्ट स्टोरी है आपके टेक्स्ट में है, इसका आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, if you must go, I want to tell you something, said Tanima. The precious stone you wear on your arm was given to me by your father. If you find him, show it to him, and he will know who you are. So Ahab collected an army and marched to Persia. His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia, because Caicus was an unpopular ruler. When Sohrab crossed into Persia, Caicus sent his army to fight the invader, but the king's generals were no match for Sohrab. One after another they were killed in battle, and nothing could stop Sohrab's advance. The man that escaped went to the king and said, "Great danger threatens our country. Our generals have been killed by the young soldier who leads our enemy." "Who is this? What is his name?" asked the king. "They call him Sohrab." The man said, "He fights like a lion. Our only hope now is Rustum." Just then a Tartar soldier came with a message. It was from Sohrab. The message said, "I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in single combat." "Send for Rustum at once," said the king. When he heard the message, Rustum was at that time away in a far-off village sitting with his father. When the king's message reached him, he took leave of his father and hurried to see the king. The king said to him, "A great danger threatens our country. The Tartars have invaded this country. The enemy is inside our borders. Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia?" asked Rustum. The general said, "He is a beardless youth. He fights with remarkable courage and daring. His name is Sohrab. They say his ambition is to fight you and defeat you. He has sent word asking us to choose his champion from among us to meet him in single combat. You are our champion and savior. Will you go and fight him?" "But I am old, your majesty, and I have an aged father to look after. Couldn't you find a younger man to fight this youth?" asked Rustum. "If I had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father. Unless you fight this youth, we have no hope of saving our country." Dear students, now this man, Sohrab, a great warrior, a young warrior, he wants now to search his father. अब ये अपने बाप को ढूंढना चाहता है. ये सोहराब ये अपनी माँ से कह रहा है कि डेफिनेटली आई विल गो एंड आई विल सर्च माय फादर. मैं अपने बाप को ढूंढूंगा. "If you must go, I want to tell you something," said Tanima. अपनी माँ ने, जो उसकी माँ सोहराब की जो माँ है वो तानिमा थी, उसने बताया सोहराब को, "If you must go, अगर आप अब जाओगे ढूंढने के लिए अपने बाप को, I want to tell you something, मैं आपको एक बात बताऊंगा." सर तानिमा, ये तानिमा कह रही है अपने बेटे से, सोहराब से. "The precious stone you wear on your arm was given to me by your father." जो आपका जो ये प्रीशियस स्टोन है, जो ये हीरा आपके बाप ने मुझे दिया था उस वक्त जब वो घर से निकला,
وہ آپ کی آرم میں ویئر ہے، وہ آپ کے بازو میں پہنا ہوا ہے. جب آپ اپنے باپ سے ملو گے تو اس کو پہلے یہ دکھانا، جو یہ سٹون، جو یہ ہیرا ہے آپ کے بازو میں لگا ہوا ہے، اس کو اپنے باپ کو دکھانا ہے پہلے. ویئر آن یور آرم واز گیون ٹو می بائی یور فادر، آپ کے باپ نے مجھے دیا تھا پہلے، جب آپ کا جنم ہونے سے پہلے آپ کے باپ نے مجھے دیا ہے. رستم نے جب اس کے ساتھ آپ ملو گے تو پہلے اس کو یہ دکھانا جو آپ کے پاس جو یہ ہیرا لگا ہوا ہے بازو میں. If you find him, show it to him too, and he will know who you are. پہلے آپ کو اس کو دکھانا، جو یہ ہیرا، جو پریشس اسٹون لگی ہوئی ہے آپ کے بازو میں، وہ آپ پہلے اپنے باپ کو دکھانا، پھر وہ ڈیفینیٹلی پہچان لے گا کہ یہ آدمی کون ہے، یہ آپ کون ہے. سوراب collected an army and marched to Persia. سوراب نے immediately اپنے ملک کی آرمی کو کلیکٹ کیا. Collect means collected means to collect، جمع کرنا. اس نے اپنی فوج کو جمع کی. اینڈ مارچ ٹو پرشیا، اور مارچ شروع کیا پرشیا کی طرف. اس نے اب مارچ شروع کیا. کس نے؟ سوراب نے. His purpose was not only to find his father but also to make him king of Persia because Kaikus was an unpopular ruler. سوراب کا یہ مقصد تھا، مقصد سوراب کا یہ مقصد تھا کہ وہ اپنے باپ کو ڈھونڈے گا، لیکن جب وہ اپنے باپ کو ڈھونڈے گا پھر اس کا یہ مقصد بھی تھا کہ وہ اس کو پرشیا کا بادشاہ بنائے گا. سوراب کا یہ مقصد تھا کہ وہ اپنے باپ کو پرشیا کا بادشاہ بنائے گا، کنگ آف پرشیا، بیکاز کائکوس واز این انپاپولر. اس وقت جو پرشیا کا بادشاہ تھا وہ کائکوس تھا، لیکن کائکوس واز ایٹ دیٹ ٹائم انپاپولر رولر، وہ غیر مقبول تھا. انپاپولر، ناٹ لائک اور پاپولر، غیر مقبول. جو اس وقت وہاں پر جو بادشاہ تھا پرشیا میں وہ کائکوس تھا، لیکن وہ انپاپولر تھا، وہ غیر مقبول تھا. اس لیے اس نے یہ سوچا کہ جب میں اپنے باپ کو ڈھونڈوں گا، لیکن ڈھونڈوں گا نہیں بلکہ اس کو پرشیا کا بادشاہ بناؤں گا. When Saurabh crossed into the Persia, Kaikus sent his army to fight the invader. جب سوراب نے اپنے فوج کے ساتھ پرشیا کا بارڈر کراس کیا، اب وہ حملہ کرنے والا ہے پرشیا پر. سوراب اور اس کا فوج اب پرشیا پر حملہ کرنے والا، بارڈر کو کراس کیا، پرشیا کا بارڈر کراس کیا اور اب حملہ کرنے والا ہے. Kaikus sent his army to fight the invader. اب کائکوس نے اپنے فوج کو وہاں سے بھیجا اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، سوراب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. ٹو فائٹ دا انویڈر، اس پر بالکل ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس انویڈر پر. بٹ دا کنگز جنرلز ویر نو میچ فار سوراب. لیکن جو بادشاہ کے جو جنرلز تھے، جو بادشاہ کے جو فوجی جنرلز تھے، وہ میچ نہیں ہوتے سوراب کے ساتھ، کیونکہ سوراب ویری ینگ اور انرجیٹک تھا. وہ بہت ہی ینگ تھا، وہ بہادر اور پہلوان تھا. اس نے ان سبوں کو مار گرایا. One after another they were killed in battle and nothing could stop Saurabh's advance. جو بھی وہاں سے آگے بڑھتا تھا پرشیا کی طرف سے، جو پرشیا کا فوج اور وہاں کے جنرلز تھے، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو مار گرایا تھا وہاں پر سوراب کے فوج نے. One after another they were killed, all were killed in battle. وہاں پر جو جنگ ہوئی بارڈر پر، سب پرشیا کے جو فوجی تھے وہ مار گرائے اور جنرلز بھی مار گرائے. اینڈ نتھنگ could stop Saurabh's advance. جو سوراب کا جو اس کی جو بالکل مطلب وہ ہم یہ سمجھے کہ یہاں پر وہ بالکل بہادر تھا، پہلوان تھا، اس کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا ہے وہاں پر بارڈر پر. نو one after another they were killed in battle and nothing could stop Saurabh's advance. اس کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا ہے. The man that escaped went to the king and said. جو وہاں پر کچھ آدمی بچ گئے، کچھ فوجی بچ گئے، کچھ جنرلز بچ گئے، وہ ڈائریکٹلی چلے گئے کہاں پر؟ بادشاہ کے پاس چلے گئے. اینڈ سیڈ گریٹ ڈینجر تھریٹنس آور کنٹری. بادشاہ سلامت، ہمارے ملک کا خطرہ ہے، ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اس سوراب کو، اس ینگ ویریئر کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. وہ بالکل بہادر سے لڑ رہا تھا، لیکن بالکل ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمارے ملک کو بہت ہی خطرہ ہے اب. Our generals have been killed by the young soldier who leads the enemy. جو ہمارے فوج کے جنرلز تھے وہ سبھی مار گرائے اس ینگ سولجر نے، وہ لیڈز دا انیمی، وہ اپنے فوج کو لیڈ کرتا ہے وہاں پر.
Who is this? What is his name? Asked the king. जो ये कैकूस बादशाह था, उस बादशाह ने अपने फौजियों से कहा, वो आदमी कौन है? Who is this? वो कौन है? What is his name? उसका नाम क्या है? They call him Sohrab. The man said. जो वहां से फौजी आए, उन फौजी ने कहा बादशाह से, उसको जो अपना फौज है, वो जो अपना फौज उसको पुकारे सोहराब. They call him Sohrab. वो उसको बोल रहे सोहराब. The man said, he fights like a lion. वो शेर की तरह लड़ रहा था हमारे साथ. Our only hope now is Rustum. अब हमारी जो उम्मीद है वो खाली क्या है? वो रुस्तम की हमें उम्मीद है. अगर रुस्तम आए तो वही रुस्तम ही उसको डिफेंड कर सकता है, बाकी हमारी बस की बात नहीं है. Just then a Tartar soldier came with a message. It was from Sohrab. The message said, I shall spear the Persian army if your champion will fight with me in single combat. उसके बाद ही टार्टर सोल्जर वहां से आया. टार्टर सिपाही आया. वो मैसेज लेकर आया है बादशाह के पास, लेकिन वो मैसेज सोहराब की तरफ से है. द मैसेज सेड, उस मैसेज में क्या लिखा हुआ है? I shall spare the Persian army if your champion will fight with me in single combat. ओ बादशाह सलामत, मैं आपकी फौज को छोड़ूंगा. जो आपकी फौज है, मैं उन सब फौजों को बिल्कुल छोड़ूंगा. क्योंकि बल्कि इफ योर चैंपियन, जो आपका चैंपियन है, जो आपके मुल्क का जो चैंपियन है, जंग जो है, विल फाइट विद मी इन सिंगल कम्बैट, वो मुझसे फाइट करे इन सिंगल, वो बिल्कुल एक ही आदमी मुझसे लड़ाई करे, मैं बाकी जो फौज आपको मैं उसको छोड़ूंगा. लेकिन तभी वहां एक तारता का फौजी एक पैगाम लेकर आया. वो सोहराब की जानिब से था. पैगाम ये था, मैं फारस की फौज को छोड़ दूंगा, मैं पर्शियन की फौज को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा अजीम जंगजू मेरे साथ इनफरादी लड़ाई लड़े, अगर आपका जो अजीम जंगजू है, जो अजीम चैंपियन है, अगर वो मेरे साथ इनफरादी लड़ाई लड़े, बिल्कुल मैं बाकी फौजों को छोड़ दूंगा. ये पैगाम आ रहा है सोहराब की तरफ से. Send for Rustum at once, said the king when he heard the message. अब उसने कैकूस ने मैसेज भेजी रुस्तम को, आप इमीडिएटली वापस आए घर से. बिल्कुल मुल्क को बिल्कुल बहुत ही खतरा है वहां से सोहराब की तरफ से. Send for Rustum at once, उसने इमीडिएटली रुस्तम को मैसेज भेजी. Said the king when he heard the message, जब रुस्तम ने मैसेज सुनी. रुस्तम was at that time away in far off village. रुस्तम उस वक्त एक गांव में था, अपने बाप के पास, sitting with his father, वो अपने बाप के पास था. When the king's message reached him, जब बादशाह की मैसेज रुस्तम के पास पहुंची, he took leave of his father, उसने अपने बाप को वहां पर ही छोड़ दिया. And hurried to see the king, और जल्दी से immediately, hastily to see the king, वो जल्दी आया बादशाह के पास. रुस्तम, the king said to him, अब बादशाह ने, अब इस किंग कैकूस ने, इस बादशाह ने रुस्तम से कहा, a great danger threatens our country, हमारे मुल्क को बहुत ही खतरा है. The Tartars have invaded this country, जो Tartars है उन्होंने हमारे मुल्क पर हमला किया है. The enemy is inside our borders, जो हमारे दुश्मन है वो बिल्कुल हमारे बॉर्डर के अंदर है इस वक्त. Who is so rash and thoughtless that he thinks he can attack Persia? Asked Rustum. Rustum अब बादशाह से कह रहा है, Who is so rash? ये कौन है इतना रैश? ये जल्दबाज कौन है इतना? ये आदमी कौन है जो इतना जल्दबाज है? And thoughtless, बिना सोचे, that he thinks that he can attack Persia, वो पर्शिया पर अटैक करे, वो पर्शिया पर हमला करे. ये कौन ये आदमी है जो इतना जल्दबाज है? ये रुस्तम कह रहा है बादशाह से. The generals say he is beardless youth. जो वहां पर जनरल्स थे, जो वहां पर फौजी के जनरल्स थे, उन्होंने कहा रुस्तम से, he is a beardless youth, वो दाढ़ी के बिना यूथ है, वो नौजवान आदमी, वो नौजवान सोल्जर, वो नौजवान पहलवान है. beardless, without beard. He fights with remarkable courage, वो फाइट बिल्कुल शेर की तरह लड़ रहा है हमारे साथ. remarkable, काबिल तारीफ, courage, और हिम्मत है उसकी. एंड डियरिंग, बिल्कुल न डरने वाला, उसकी जरूरत बहुत है. His name is Sohrab, उसका नाम है सोहराब. They say his ambition is to fight you and defeat you. उसका मकसद ये था, उसका मकसद ये था कि वो आपके साथ लड़ रहा, वो बिल्कुल वो ये चाहता था कि मैं आपके चैंपियन के साथ लड़ूंगा इंफरादी तौर पर. एंड डिफीट यू, वो आपको वो डिफीट भी कर सकता है आपको.
he has sent a word asking us to choose a champion from among us to meet him in single combat. اور اس نے ہمیں یہ بھی میسیج بھیجی جو آپ کا چمپئن آپ کی جو فوج ہے آپ کا سب کا فوج جو آپ کے ملک کا فوج ہے میں اس ان فوجیوں کو بالکل چھوڑوں گا لیکن جو آپ کا وہاں پر چمپئن ہے جو آپ کا بالکل وہاں پر آپ کا جو آپ کے ملک کا جو پہلوان ہے بہادر ہے میں اس کے ساتھ سنگل کمبیٹ کرنا چاہتا ہوں. یو آر آور چمپئن اینڈ سیویئر. آپ ہماری چمپئن ہیں آپ ہماری سیویئر ہے بچانے والا. ول یو گو اینڈ فائٹ ہم. آپ وہاں جائیے اور اس کے ساتھ فائٹ آپ کرو گے. بٹ آئی ایم اولڈ یور میجسٹی. یہ اب رستم کہہ رہا ہے اپنے بادشاہ سے بٹ آئی ایم اولڈ. میں اس وقت بوڑھا ہوں. رستم کہہ رہا ہے اپنے اس بادشاہ سے آئی ایم اولڈ. میں اس وقت بوڑھا ہوں. یور میجسٹی بادشاہ سلامت میں بالکل بوڑھا ہوں. اینڈ آئی ایم این ایجڈ فادر ٹو لک آفٹر. اس وقت میں اپنے جو وہ میرے ایجڈ فادر ہے میں اس کو اب لک آفٹر کرتا ہوں. میں اس کی اب دیکھ بھال کرتا ہوں. میں کیسے اس وقت لڑوں. میں بالکل بوڑھا ہوں. Couldn't you find a younger man to fight this youth? آپ کسی اور ینگ آدمی کو یہاں سے ڈھونڈو ینگ چمپئن کو یہاں سے ڈھونڈو اور اسی کو وہاں پر بھیجو. آسکر رستم یہ رستم کہہ رہا ہے بادشاہ سے if I had been able to find a younger champion. اگر میرے ملک میں ینگر چمپئن ہوگا آپ کے بغیر I would not have called you away from your aged father. پھر میں آپ کو نہیں بلاؤں گا یہاں پر حالانکہ آپ اپنے ایجڈ فادر کے پاس تھے اسی کی دیکھ بھال کرتے تھے. میں کیسے آپ کو یہاں پر بلاؤں لیکن میرے ملک میں آپ کے بغیر کوئی نہیں بہادر ہے. Unless you fight this youth. اگر آپ نہیں اس کے ساتھ لڑو گے we have no hope of saving our country. ہمیں یہ امید نہیں کہ ہم اپنے ملک کو بچاؤ گے. Dear students, I hope that you can understand this part through of this lesson, that is Rustum and Sohrab. You can understand this very easily, I hope, and you write down these words to the notebook which I have already discussed with you. Thanks.